Pideven pindikanaya ka gospel. Pideven sautu ka mas bakuit ka pinkuit natong shatong. Kaway ka mas ka ba perlok na ka jingay kalaban Bengaluru na baru ki jingkuri urana ki ka senjompi. Na baru ki jinghar pateng ka ba siniyo na ki ka senjompi. Kaway ka mas ka ba bishimenta ha ka jingkuit ba ka jingay kalaban Bengaluru na baru ki jingti. So dunia Henry ka jingsosi kalong pimpat ngit pura ya kane. Pimpat ngit pura ya kane. Bun ki Katolik ru pimpat ngit pura ya ka borjong ke Eucharis bakui. So dunia Eucharis bakui ko papele diaw. Aba pele diaw ru ki beri ki terwa ya pi kwai danem de. Aba pi wancai mene father terwa ya pi Jesus communion, come to Christ, amen. I don't know. Something. Tanda tu. What number long ya ke Eucharis bakoi kumba pilai sayo. Kumba pibdiak kuai na kiberiu. Bon apren jo pipi ai dor katna Jesus haka Eucharis bakoi kumba pibdiak kuai. Yes or no? Ai kawai yang kau. Ai sikin tin yang kau. Dalam deh. No. Imlaban pinpo Jisu haka. Pideven sautu shai kada. Ya kador jamu Jisu. Ya kador jamu Jisu. Ya kabor jamu Jisu. Ya kajingai kabaman nau Jisu haka Eucharis baku. Lempa kawe kajingkinia kabau Jisu perlok haulu Calvary. Ula side good ya kapartena maro kajingai beach. Nakata-kata agapor baptisma piyong ikikut piyong nakabinda ikikut kumno nakintay lud ya kajingai beach. Nakabinda ikikut pilakular pigilong kumi pilakular katnusin katnumur kikun pidon katasin pilapla esorno katnumur kikun pidon Shipo si akamat kaduan pilapla ayu ngakintay lud ya kajingai beach.